Ovdje imamo primjer za podsadnju vinove loze. Znači uvijek nam se dogodi u nasadu da nam se jedan dio cijepova ne primi, te ih treba podsaditi. Klasično se radi podsadnja u jame, u pravilu to se sve odrađuje ručno jer je teško sa strojevima ulaziti u formiranu armaturu, tako da moramo iskopati rupu 30 puta 30 cm, 30 do 40 duboku u koju se sadi cijep, stavi se dole rahle zemlje, eventualno malo mineralnog gnoja, novi sloj zemlje, korijen, opet novi sloj zemlje i na to onda dođe veći dio mineralnog gnoja i na kraju se sve zagrne. Kako se pojedini slojevi zemlje stavljaju u jamu i na korijen, tako se trebaju i zagaziti. Gaziti ne treba jako, teško, jer pogotovo u teškim tlima koja su puna gline može doći i do zagušenja korijena. Stoga je laganim pritiskom treba nagaziti korijen i sve sljedeće slojeve isto tako lagano. Nakon što smo posadili cijep, on prve godine raste do, ovisno o tipu tla, ovisno o bujnosti same sorte ili vremenskim uvjetima, on raste do neke visine metar do metar i pol. Ako podsađujemo, dobro je te godine oko cijepa staviti ovaj plastični tuljac koji će ga onda štititi od korova, da ga ne zaguši korov, od eventualno niskih glodavaca koji često se događa da pojedu tu mladicu koja raste, i kod same obrade tla zaštiti da ne nekakvi stroj kojim obrađujete taj prostor da ne ošteti samu mladicu. Taj tuljac u ovoj kad skidamo, kad krećemo u formiranje, za drugu godinu. U drugoj godini cijep, ako je imao slabiji porast, znači negdje do 1,80 do metar, ako je tako slabiji porast, režemo ponovno, vraćamo na 2 pupa dolje da bi ojačao. Jednostavno ovakva tanka mladica ne može iznijeti nove jače mladice jer je trs preslab. Sve ostalo što je izbilo, što nam ne treba na tom cijepnom spojnom mjestu, sve to čistimo. Znači samo stavljamo jednu malu mladicu sa 2 pupa iz koje će nastati nove 2, eventualno 3 mladice. To je bilo u drugoj godini. U trećoj godini imamo situaciju da sad imamo već formirane 2 do 3 izrazito jake mladice koje prelaze visinu u pravilu 1 metar, te kod njih izabiremo onu najjaču, najzdraviju, najjaču i ona koja je najbolje pozicionirana u odnosu na ovu šipku da se može lijepo vezati. Sve ostale mladice skidamo, one su nam nepotrebne. Ostavljamo tu jednu najmlađu, čistimo, znači sve vitice i sve nekakve zaperke koji su odrvenjeli čistimo i režemo ju na visinu između negdje do 80 cm. U ovakvim nasadima to je negdje između 2 osnovne žice. Mladicu treba vezati špagom uz stup, ne ju isto tako vezati jako čvrsto da se ne dođe do pritiska na koru, na to provodno tkivo mladice koje zaustavlja onda kretanje hranjiva kroz nju, nego lagano na više mjesta ju povezati kako bi ona bila čvrsto uz kolac, kako bi mogli doći do neke ravnoga staroga drva koje će biti kasnije fiksirano samostalno na svome mjestu. U toj godini ostavljamo 2 do 3 mladice iz vršnih pupova. Sve one mladice koje će izbiti iz ovih nižih pupova
njih ćemo pljeviti. Možemo čak i sada dio pupova koji se možda daju skinuti, ali bitno je da ostavljamo 2 do 3 vršne mladice. U 4. godini i nakon ove situacije u 4. godini imamo već u pravilu trs koji je spreman na formiranje na uzgoj. I pri tome, isto kao i kod rezidbe starih vinograda, uvijek onu najgornju mladicu ostavljamo, rozgu ostavljamo za lucanj. Ove sve male i slabe čistimo. Lucanj čistimo od vitica, zaperaka i sličnoga. Režemo ga negdje na visinu 8-10, odnosno 12 pupova. To je u pravilu između 2 pomoćne žice. I donju mladicu režemo opet na 2 pupa. I dobili smo ponovo sustav uzgoja jednostruki gio, koji opet kasnije povijamo i vežemo uz osnovnu žicu. Također, eventualno još treba popraviti ako je došlo do povijanja osnovnog stabla, treba ga izravnati, još povezati kako bi dobili situaciju da trs ide ravno uz šipku. Sorte vinove loze značajno se razlikuju. Svi znamo da postoje graševine, merlot, chardonnay i tako dalje. Znači, to su sorte vinove loze. Svaka od njih, osim što se razlikuje u vinu, što ljudi najčešće percipiraju, one se razlikuju u vinogradu, znači u nekim fenološkim, morfološkim aspektima, fiziologiji samoj. Nekakva osnovna podjela i one vinske, znači za proizvodnju vina, to su sorte koje se najčešće kod nas uzgajaju. One su slabije rodnosti, imaju manji grozd, nakupljaju puno više šećera i puno manje kiselina. I imamo stolne sorte koje su puno bujnije, puno jače po rastu, razvijaju puno veće grozdove koje ne nakupljaju puno šećera, tako da je i njihova morfologija u osnovi različita. Ovaj nasad ovdje, ovo je sorta merlot, znači sorta crnoga grožđa, jedna od najboljih svjetskih sorata za proizvodnju crnoga grožđa. Uspijeva u skoro svim klimatskim uvjetima, vrlo je prilagodljiva, iako treba paziti, bolje rezultate će naravno dati na jugu gdje je toplje, gdje ima više sunca, nešto manje dobre rezultate će dati na kontinentu, te tu više treba pažnje posvetiti onda i rezidbi. Ostavljamo malo ipak duži rez da dobijemo nešto više grožđa, pošto nije sorta prerodna. I ampelotehnikom moramo paziti da skidamo lišće, znači da to grožđe koje je ispod listne mase da dobije čim više svjetla, čim više sunca. Ovaj sustav uzgoja koji vidimo ovdje namijenjen je uglavnom u profesionalnim proizvodnim nasadima, kod velikih proizvođača vina. Dobar je i za neke manje brajde koje recimo imamo na okućnicama. Ako želimo neki nisku brajdu, neki zeleni zid, možemo isto tako postaviti na ovaj način armaturu i formirati taj zeleni zid, primijeniti rezidbu jednostruki gio. Češće se za okućnice koriste pergole. Pergole su visoki sustavi uzgoja gdje osnovno stablo puštamo na puno veću visinu i do 2 metra i onda formiramo zelenu horizontalnu plohu, znači zelenu lisnu masu koja se penje po nekoj horizontalnoj plohi. U pravilu za pergole koristimo stolne sorte pošto su one bujnijega habitusa, imaju jači porast, više zelene mase i zato njih koristimo za pergole. Kod pergola u pravilu puštamo u prvim godinama nakon sadnje, puštamo da vinova loza raste što dulje. Nemamo taj pritisak da već u 3. 4. godini dođemo do punoga formiranog oblika.
koliko god je potrebno puštamo ju gore da dođemo do neke visine koja nam je potrebna za stvaranje tog zelenoga zida ili te zelene platforme, ovisi kako je formirana pergola.